Dobar dan kolege vozači, dobrodošli na YouTube kanal vozači.co. Lajkujte ovaj video i subscribeujte se na naš kanal. Danas ćemo snimiti video kako se raskačuje prikolica na šleperu i kako se kači prikolica na šleperu. Prvu stvar što ćemo da uradimo, doćemo na deo prikolice gdje ima upravljanje za vazduh, znači ima ručica za dizanje i spuštanje šlepe i ima dugme za kočenje šlepe. Na dugmetu za kočenje šlepe se vidi nacrtano da kad je dugme stisnuto da su kočnice otpuštene i kad je dugme povučeno da su kočnice zakočene. To dugme ćemo povući da se zakoči prikolica. Sada ćemo otići sa druge strane prikolice da raskačimo klin, da možemo da izađemo kamionom od prikolice. Sad ćemo raskačiti klin na prikolici. To se radi sa polugom koja se nalazi sa suvozačeve strane kamiona. Znači na nekim kamionima ima osigurač sa strane koji treba da se podigne na gore ili da se gurne na dole. Na ovom kamionu to nema. Znači ovdje samo povučete ovu ručicu prema napolje i na stranu i ona ima na sebi žlijeb koji treba da se zakači na stranu da on ostane izvučen ovako. Sad kad je on izvučen, sad je raskačen klin, sad ćemo moći da lakše raskačimo. Prvo sam ovo uradio zato što kasnije kad dignemo sedlo gore onda se uklješti klin i nekad se teže izvuče ova poluga, zato sam prvo izvukao ovu polugu. Sad možemo da spustimo nogare, to jest prvo da podignemo gore sedlo i onda da spustimo nogare i da pomerimo napred malo kamion, da lakše možemo da priđemo crevima za vazduh i za struju, da možemo da ih raskačimo. Sada ćemo doći sa vozačeve strane kamiona gdje ćemo uzeti upravljač za vazduh na kamionu i sa njim ćemo podići gore sedlo, a samim tim i poluprikolicu da bi lakše mogli da spustimo nogare, to jest da spustimo kasnije kad su nogari spušteni, onda ćemo izaći 20 cm sa kamionom i spustit ćemo dole sedlo da se ne skine masa sedla i onda ćemo izaći napolje sa kamionom. A znači prvo ćemo 20 cm pomeriti kamion da lakše priđemo crevima za vazduh i crevima za struju, to jest kablovima za struju. Znači ovaj upravljač radi tako što se uključi se s ovim dugmetom na stop, on upali zelene lampice koje pokazuju da je nivelacija kamiona na fabričkim podešavanjima, pomerimo u desno gdje se upale strelice za gore i za dole i onda možemo da dižemo gore sedlo, da zaustavimo sa stop i da spuštamo sedlo dole. Znači mi ćemo ostaviti sedlo podignuto i sada možemo da spustimo nogare na prikolici, izađemo 20 cm napolje sa kamionom i onda lakše možemo da priđemo crevima za vazduh i kablovima za struju. Sad smo podigli prikolicu, idemo sad sa druge strane da spustimo nogare. Sa suvozačeve strane kamiona nalazi se poluga za spuštanje nogara na prikolici. Sad ćemo da spustimo nogare dole na prikolici i ona će prikolica stajati na tim nogarima kad mi izađemo s kamionom da ne padne dole. Zato smo podizali malo pre kamion gore, to jest šlepu smo dizali gore tako da lakše spustimo ove nogare
dole, da ne moramo da spuštamo na našu snagu, nego samo da ih spustimo, da ih naslonimo i onda kad spustimo dole sedlo od kamiona, onda ćemo lako da izađemo napolje ispod prikolice. Znači, sa ovom polugom se radi tako što ona se otkači. Ona ima dve brzine, ima sporiju, a jaču brzinu kad je gurnuta unutra i bržu brzinu kad se izvuče napolje. Znači, okretanjem ona ide na dole. Gledajte, ako na mekanom raskačujete da podbacite nešto ispod, da vam ne upadne dole nogari, da vam ne upadnu i da vam prikolica ne padne napred, onda nećete moći sa kamionom da odete ispod i da je zakačite. Sada smo spustili nogare i sada možemo sa kamionom da odemo malo napred 20 cm, ali ne više od 20 cm, da imamo prostora da priđemo kablovima za struju i kablovima za vazduh. Kao što vidite, pomerili smo kamion 20 cm napred, možda malo više. I sada možemo da priđemo lakše crevima za vazduh i kablovima za struju. Tu imaju stepenice za penjanje. Ovaj vetrobran se pomeri u stranu i možemo da priđemo kablovima da raskačimo prikolicu. Znači, tu imamo creva za vazduh. Ona se raskačuju tako što se pomere na gornju, prema gore se pomere. Onda ide crevo za, to jest kabel za struju. On ima mehanizam da se otkači prvo ovako i onda se izvuče. Oni se stavljaju na njihova mjesta da stoje. Isto drugo crevo za vazduh, isto prema gore. I sljedeći crevo. Znači, sad smo raskačili prikolicu. Sad možemo da spustimo dole. Znači, treba da damo kontakt. I možemo da spustimo dole kamion, tako da možemo da izađemo napolje, a da ne skinemo masa sedla. Znači, sada je prikolica raskačena i stoji na svojim nogarima, kao što vidite. I naravno, prikolica je zakočena. Čim se raskače creva za vazduh i ako niste zakočili prikolicu, ona zablokira točkove. Tako da sad možemo da vratimo ovaj vetrobran i da nastavimo put samo sa kamionom. A sada ćemo snimiti kako da zakačimo prikolicu sa kamionom.
Znači sve ćemo raditi obrnutim redosledom. Prvo ćemo zakačiti creva. Sada ćemo zakačiti creva za vazduh i creva i kablove za struju. Znači idemo sad obrnutim redosledom. Znači ova gumica treba da se nasloni na gumicu na prikolici. Podignemo znači na gore, naslonimo da uhvati ovaj žlijeb i povučemo na dole. Sada ide struja. Kao što vidite, ovi ulazi su drugačije napravljeni, tako da ne možete da pogrešite. Sada drugi kabel za struju. I sada vazduh. Znači ne sme da se čuje vazduh da šišti ili ćete izgubiti vazduh, nego namestite bolje i zakačite. Sada smo zakačili struju i vazduh. Sada možemo da podignemo malo kamion i da uđemo pod prikolicu da zakači klin na prikolici. Znači bitno je kad prilazite sa kamionom ispod šlepe da idete ravno, da vam klin dolazi ravno na sredini sedla, da može da uđe u ovaj žlijeb. Znači sad je još uvijek kamion spušten, sad ćemo podići, znači priđemo skroz blizu da se ne skine mast sa sedla, podignemo gore sedlo da se skoro nasloni na prikolicu i onda uđemo nazad sa kamionom da se zabravi klin. Znači sad ćemo otići da podignemo gore kamion i idemo nazad da zakačimo. Sada ćemo podići kamion tako da se nasloni sedlo na prikolicu. Kad se nasloni onda zaustavimo i sad idemo unazad da zabravi klin i onda možemo da podignemo nogare. Kada vratite kamion nazad, proverite da li se ručica vratila kako treba na kamionu i možete otići ispod vozila i pogledati da li je osigurač ušao. Sad ovdje se dosta teško vidi zato što je mračno, a da li je osigurač ušao i zabravio klin. Svakako možete i probati da krenete malo napred s kamionom dok su još nogari spušteni, pa ćete vidjeti da li je zabravio. Ako prikolica ostaje iza, onda nije zabravio, pa morate da ponovite opet unazad. A ako jeste, onda je sve u redu. Možete da podignete nogare i da nastavite put. I samo nemojte zaboraviti da otkočite prikolicu nazad na onom crvenom dugmetu, da vam ne bi zablokirane gume na šlepi se uljuštile i napravili ogromnu štetu. Vidimo se u sljedećem videu, pišite nam šta hoćete da vam snimimo, da vam olakšamo posao. Hvala vam, doviđenja.